कैथलिक टीवी के प्रोग्राम कैथलिक ईमान से मैं हूं बाबू दानियल नज़ीर, सेंट एंथनी पैरिश के सेंटर सास्ट क्वार्टर में पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं। मेरे आज का मौसू मसीहत में इतराफ़। सबसे पहले हम मसीहत के मुतल्लिक़ जानेंगे। मसीहत का बानी कौन है, कब और कहाँ से शुरू हुई है। तो मैं नाज़रीन बताना चाहता हूँ कि मसीहत का बानी खुदावंद यीशु मसीह है और मसीहत का आगाज़ सन 33 में यरूशलेम से हुआ। मसीहत का आगाज़ 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी और 21वीं सदी में नहीं हुआ। किसी भी अकीदे, ईदों और साक्रामेंट के मुतल्लिक़ जानना हो तो हमें कलाम मुक़द्दस, रसूली तालीम और कलीसियाई तालीम को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये कि रसूल और इब्तदाई कलीसिया इसके बारे में क्या फरमाती हैं। मसलन कोई 16वीं सदी का, कोई 17वीं सदी का कोई आलम कहे कि इतराफ़ का सक्रामेंट नहीं है, मरहूमों के लिए दुआ नहीं है, मुकस्सा माँ मरियम की शफ़ायत नहीं है, तो इस तरह के और भी जो मौज़ूआत हैं उनका मुताला मसीहत में इब्तदाई चर्च से किया जाएगा। इतराफ़ के मानी तौबा, इकरार और इज़हार है। इतराफ़ के मुख्तलिफ नाम मेल मिलाप, सलामती और माफ़ी है। इतराफ़ क्या है? इतराफ़ वो सक्रामेंट है जिसमें काहिन खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार से गुनाहों को माफ़ करते हैं। इतराफ़ के सक्रामेंट के 3 हिस्से होंगे। हिस्सा अव्वल में कलाम मुक़द्दस, हिस्सा दोम में दिदाखे, हिस्सा सोए में कलीसियाई तालीम और चौथे हिस्से में जो आखिर में होगा नतीजा होगा कि इतना कुछ जानने के बावजूद क्या मैं इतराफ़ के बारे में गवाही दे सकता हूँ कि इतराफ़ का सक्रामेंट है। इतराफ़ के सक्रामेंट को बयान करने से पहले 2 इतराज़ात हैं जो प्रोटेस्टेंटों की तरफ से किए जाते हैं। पहला इतराज़ है, इतराफ़ का पता 13वीं सदी से लग सकता है, यानी 13वीं सदी से आगाज़ हुआ। दूसरा इतराज़ है, इतराफ़ का सक्रामेंट है ही नहीं। तो मैं नाज़रीन इतराज़ात के जवाब देने की कोशिश नहीं बल्कि साबित करूँगा कि मसीहत में इतराफ़ का सक्रामेंट था, इतराफ़ का सक्रामेंट है और इतराफ़ का सक्रामेंट रहेगा। इतराफ़ का पहला हिस्सा अव्वल कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना की मार्फत अंजील उसका 20वां बाब और उसकी 20वीं आयत से 23वीं आयत का मुताला करें। अंजील मुक़द्दस का ये वाक़या खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद और ईद सौद से पहले का है। इस तलावत में खुद खुदावंद यीशु मसीह ने इतराफ़ के सक्रामेंट को मुकर्रर किया। मसीहत में फ़िरक़ों में कोई 2 सक्रामेंट मान रहा है, कोई 3 मानता है और कोई मानता नहीं है, लेकिन मसीहत में 7 सक्रामेंट हैं और आज हम इतराफ़ के बारे में सुन रहे हैं। इस मतन में 3 बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। मतन पढ़ें। पहला है रसूलों का भेजा जाना, दूसरा है रूह कुदस लो और तीसरा है गुनाह माफ़ करने और कायम रखने का इख्तियार। खुदावंद यीशु मसीह भी भेजे गए। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह का तल्लुक़ रूह कुदस के साथ है। यशायाह नबी के सिफ़ा में उसका 42वां बाब उसकी पहली आयत में रूह कुदस लो, रूह कुदस का मसा खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। और फिर खुदा बाप ने खुदावंद यीशु मसीह को गुनाह माफ़ करने का इख्तियार दिया है। और अब खुदावंद यीशु मसीह रसूलों को भेज रहे हैं
اور روح القدس دے رہے ہیں، روح القدس لو، اور تیسرا ہے گناہ معاف کرنے اور قائم رکھنے کا اختیار۔ خداوند یسوع مسیح کے متعلق بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، صرف خدا ہی معاف کر سکتا ہے۔ تو یہودی لوگ خداوند یسوع مسیح کو دیے گئے اختیار پر اعتراض کرتے ہیں۔ خدا نے اختیار دیا، کس کو اختیار دیا؟ خداوند یسوع مسیح کو اختیار دیا، لہذا وہ خدا اور یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ ادھر خداوند یسوع مسیح نے بھی اختیار دیا، اور اعتراض کرنے والے، اختیار دینے والے یعنی خداوند یسوع مسیح کا، اور جن کو اختیار دیا گیا ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار خدا نے یسوع مسیح کو دیا۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں ابن انسان کو گناہ معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور یہ اختیار خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو دیا، اور رسولوں نے اپنے جانشینوں کو دیا۔ ادھر خدا نے بیٹے کو اختیار دیا۔ اعتراض کرنے والے بعض فقیہ کہتے ہیں کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یعنی خدا کے علاوہ نہیں، لیکن وہ خدا کے دیے ہوئے اختیار کو نہیں مانتے، اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ کون اعتراض کرتے ہیں؟ بعض فقیہ۔ ادھر یسوع مسیح نے اختیار دیا، اور اعتراض کرنے والے پروٹسٹنٹ اختیار دینے والے کا یعنی خداوند یسوع مسیح کا، اور جن کو اختیار دیا گیا ہے یعنی رسولوں کا اعتراض کرتے ہیں۔ گویا بعض فقیوں اور ان میں، لیکن وہ خدا کے دیے ہوئے اختیار کو نہیں مانتے، اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ کون اعتراض کرتے ہیں؟ بعض فقیہ۔ ادھر خداوند یسوع مسیح نے اختیار دیا، اور اعتراض کرنے والے بعض لوگ آج بھی اعتراض کرتے ہیں۔ گویا بعض فقیوں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ رسول اس سکرامنٹ کے چشمدید گواہ ہیں۔ دنیا کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے۔ کن باتوں کے؟ کلام اور کام کے، کلام اور معجزات کے۔ اس تلاوت کے مطابق کلام کے چشمدید گواہ، جو چشمدید گواہ ہیں، وہ روح القدس کے الہام سے خدا کی طرف سے بولا کرتے تھے۔ آج ہمارا موضوع مسیحیت میں اعتراف ہے۔ اب جو بھی اعتراف کے بارے میں بولے گا یا بولا جائے گا، مثلا رسول، آبائی کلیسیا اور کلیسیا، سب سے پہلے انہیں چشمدید گواہ ہونا ہے۔ رسول یسوع مسیح کے گواہ ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ رسولی آبا نے رسولوں سے تعلیم حاصل کی، وہ ان کے گواہ ہیں، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ ان کا ہر لکھا ہوا اور بولا ہوا کلام روح القدس سے ہے۔ رسولوں کے مال، اس کا 19واں باب اور اس کی 18ویں آیت، لوگ گناہوں کے اعتراف کے لیے رسولوں کے پاس جاتے تھے۔ یعقوب رسول کے خط میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، تو کاہنوں سے کیوں نہیں جن کو اختیار ملا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب، اس کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت، خدا نے مسیح کو اپنے ساتھ ملایا، اور مسیح کے وسیلے ہمیں اپنے ساتھ ملایا۔ ہمیں سے مراد رسول ہیں۔ گناہوں سے معافی کے لیے وسیلہ خداوند یسوع مسیح، رسول اور کاہن ہے۔ حصہ دوم دیداخے یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے 12 رسولوں کی تعلیم۔ اس میں مختلف موضوعات پر بات کی گئی ہے، 16 ابواب ہیں۔